कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रा की मौत तालाब के किनारे मिली थी। बेहोश कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की मौत से सनसनी फैल गई। यूनिवर्सिटी यूनियन के कार्यक्रम के दौरान गेट नंबर 4 के पास तालाब किनारे छात्रा बेहोश मिली और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक 3rd ईयर की छात्रा थी। पुलिस और विश्वविद्यालय ने जांच शुरू कर दी है। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में मंगलवार रात एक दुखद घटना ने पूरे कैंपस में सनसनी मचा दी। यूनिवर्सिटी यूनियन के एक कार्यक्रम के दौरान लगभग रात 10:30 पर छात्रों ने गेट नंबर 4 के पास तालाब के किनारे एक छात्रा को बेहोश पड़ा देखा। उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक 3rd ईयर की छात्रा बताई जा रही है। घटना के बाद जादवपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। विश्वविद्यालय के सूत्रों ने भी इस घटना की पुष्टि की है और मामले की परिस्थितियों का पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की गई है। আমরা কিছু জানি না, ওকে ভালো ইউনিভার্সিটি বলে পড়াতে পাঠিয়েছিলাম। এই ছাড়া আর কিছু জানি না। আমরা কাউকে সন্দেহ করছেন না, ও তো বলতো ম্যামরা খুব ভালোবাসে, পড়াশোনায় ভালো ভালো গান গাইতো। কি করে বললো হঠাৎ? কালকে অনুষ্ঠান ছিল, অনুষ্ঠানে গান গাইতে এসেছিল। তারপরে ও বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। ওর মার কাছে রাত 9টার সময় ফোন করেছে, করে সব বলেছে যে আমি বাড়ি আসছি এরকম। তারপরে 10:30টার দিকে আবার ওর কারা ফোন করেছিল ইউনিভার্সিটি থেকে, আমরা জানি। শেষ কখন কথা হয়েছে? শেষ 9টার সময় কথা হয়েছে। কি বললো তখন? কি বললো আমি বাড়ি আসছি, মানে গানের অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি যাবে। তারপরে কখন জানতে পারলেন? কে ফোন করে প্রথম জানালো যে অসুস্থ বা কিছু হয়েছে? সেটাও ইউনিভার্সিটির ওই সিকিউরিটিদের কেউ, আমি ঠিক জানি না। আমি অনেক সোনারপুরে থাকি আর ওরা বিরাটি থাকে। আপনি কি হন? আমি ওর পিসি হই সম্পর্কে। আচ্ছা, আপনার নামটা একটু বলুন। জয়ন্তী হালদার।